रोग व्याधि संकट आकस्मिक घटना मान तुम आश्चर्य नाम निवारित हो बाहर जावा भीतर को आसवा सुरक्षा निरापत्ता सहवर्ती हो महिमा गौरव आत्मिक भाव आहरी सजाड़ी मान मंदे प्रेरणा जागरण प्रदान कर पारिवारिक भाव मध्य स्वाद छुआ कल्याण संग महिमा गौरव तुम्हारी हो स्वर्गीय पिता प्रभु जीशुंकर प्रार्थना कली आमेन। आसतु प्रिय भाई भण मैंने नीरव तापर मनोयोग कामना कर प्राय नीरवता आसी जाइए बहुत वर्ष तल मानक वक्ता माने बाहर आसुले लोक मान अनुरोध करते नीरव बारंबार किंतु प्रभु एपरी कले जे वर्तमान ऑटोमेटिक लोक मैंने नीरव अच्छा बहुत वर्ष हम मुझे जाननी केते वर्ष हम से प्रभु समस्त आशीर्वाद करूँ किंतु गोटे कथा मनोयोग त्याग बोली गोटे कथा अच्छे मनोयोग त्याग ए गोटे दुर्बल प्राय अधिकांश लोक अच्छी जहाँ फल जेते गुढ़ वाक्य चर्चा हेउतले मध्य खाप खाऊ ना आम धरी बुझी पारुछु धरी बुझी पारुछन्ति समस्त किंतु भाव भंगी रे लाइफ स्टाइल रे वाक्य धरवा भलिया प्रमाण मिलुन मु ए विषय बहुत भावित जे शेष काल रे एपरि हम आपणकर गोटे शेष काल प्रभु जीशु ख्रीष्टर आविर्भाव गोटे शेष काल से जगतर पूर्वर निरूपित हो शेष काल रे तुम्भ मान निमंते प्रकाशित है नूतन नियम शेष काल जीशुंग परि प्रकाश आ गोटे शेष काल आ गोटे पर्याय अच्छी पवित्र आत्मा अवतरण जो कले पेंटिकस्ट से शिष्य माने व्याख्या कले लोक मान शेष काल आत्मा जो ढाड़ा लखा गोटे शेष काल आहरी जदि वर्तमान चिंता कहि प्रथम जौन 2 पर्वर 18-19 जहन लेखक कहते आजिकल अनेक अनेक प्रतिकूलाचारी माने उठुचंदी आपण माने जानती जे वर्तमान शेष काल उपस्थित शेष काल रे आउ जेबे मोर अज्ञात विषय आपण मान ठारे अच्छी अथिबो ध्यान बंधु शेष काल रे कौन सी भल विषय आसबार संभावना अच्छी खोजुची संधान अच्छी नूतन नियम पत्रावली रे किंबा सुसमाचार आरंभ करी प्रिय भाई बहन माने जेबे परमेश्वर वाक्य अनुसंधान करिवे शेष काल रे भल विश्वास देखो कौन जानिचो कौन और जानिबा कौन सी भल विषय संधान ना लोक मन परिवर्तन करेंगे दान प्राप्त हे नहीं बरं विपदजनक विषय बरं प्रिय भाई बहन माने भल लोक खराब हे जिबार प्रमाण देव आध्यात्मिक लोक अनाध्यात्मिक परिणत हो जिबार संभावना अछि बहुत प्रमाण अछि तेणु गलातिया लोक मानक पाउल कहिले तुम सम्मुख रे यीशुंकर छवि
ଆଙ୍କିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମକୁ କିଏ ମୋହିତ କଲା? ହିସାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାଇବଲ ନୂତନ ନିୟମକୁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରେଭରେନ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେବେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟମାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟା ଖାଣ୍ଟି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ରହିଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଢ଼ାଇ ଶୁଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୁକ 18 ପର୍ବର 7-8। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆ ମର୍ମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟର କୃତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। এই ଗୋଟେ পয়েন্ট, এই ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କଣ ଭାବିବା ଆମେ? ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମୋ ଛୋଟ ଜ୍ଞାନରେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳରେ କଣ ପରିଣତି? ମୁଁ କେତେ ପଏଣ୍ଟସ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କେୟାରଫୁଲ। କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ, କେତେ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଲିଡର ଲିଡ କରିବ, ଅଣଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାୟକ ଗୀତ ଗାଇବ, ପ୍ରଚାର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପକ୍କା ପକ୍କା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଂଶୋଧନ ଆସୁଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ହେବା କେତେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ। 127:3-4। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସେଠି ଦରକାର ମତେ ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହାତର ତୀର ସଦୃଶ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବା ଲୋକର ପିଲାମାନେ, ବୀର ପୁରୁଷର ହାତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ପରି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କେମିତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା? ଅନେକ ଲୋକ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, 127 ଗୀତ 1-2 ପଢୁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି, এটা ফিউচার টেন্স না পাস্ট টেন্সরে জীবন ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କରାଯାଇପାରେ ନା ମୂଳ ଦୁଆରେ ଏହା ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଆର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି।
ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏହା ପଢିବାର ପ୍ରଦୂର୍ଯ୍ୟ କି? ଆଉ କୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଆଧାରିତ ଏଇ ବାକ୍ୟ, କୋଉ କାଳ ପାଇଁ? ପାଷ୍ଟ କି ଫ୍ୟୁଚର? ମୁଁ କହିବାର କଥା, ନ ଜାଣି କିଛି ପଢିବାକୁ ହବନି, ନ ଜାଣି କିଛି କହିବାକୁ ହବନି। ଜାଣିବାର ଅଛି ପକାଅ, କହିବାର ଅଛି। ବୀର ପୁରୁଷର ହାତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧନୁର ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଇବଲରେ। ଧନୁ ଉପରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଧନୁ ଉପରେ ଜୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ ଆଦି 48:22। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଧନୁ ତୀର ଦ୍ୱାରା ଇମୋରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ପାଇଛି। ଧନୁ ତୀର ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁଣି ଧନୁ ତୀର ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବାର ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବର 4। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ଦେବା ନେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଧନୁ। କାରଣ କଣ ମାତ୍ର? ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧନୁର ମହତ୍ଵ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 1:22। ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ବୀରମାନଙ୍କ ମେଦରୁ ଜୋନାଥନଙ୍କ ଧନୁ ଫେରେ ନାହିଁ। କେବେ ନୁହଁ। ବୀର ମାନଙ୍କର ବସିଲା, ବୀର ମାନଙ୍କର ଧନୁ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ, ହିଁ ମାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବୀରର ହାତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଦି 49:24 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ତାର ଧନ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ପ୍ରେସରେ ଧନୁ। ଯେଣୁ ଧନୁ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହାତରେ ଦୃଢ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାହାର ଧନ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ତର୍ଜମାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହାର ଧନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତର୍ଜମା ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୁ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧନୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ଵ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6:22। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଖଡ୍ଗ ଧନୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା କି? ନା ଖଡୁ ପକେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା? ନା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା? ଧନୁରେ ଖଡ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଧନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଧନୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମର ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13:17। ଇଲିଶାୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁ ଜୟ କରିବୁ। କେମିତି ଜୟ କରିବୁ? ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି
तीर को सामंजस्य करा जायति तुलना करा जायति प्रिय भाई बहन माने सदा प्रभु का जय तीर धनु उपरे सर्वसाधारण प्राधान्यता वर्तमान कहिबी वीर किए कहा को वीरर हातर धनु रो तीर मारी आम पिला माने आम पुओ झे माने हेबार संभावना अछि ताहा कहिबा पूर्वरु दुई प्रकार वीर स्पिरिचुअली अछंदी गोटे होछि प्रभु मानकर प्रभु राजा मानकर राजा आ गोटे होछि प्रभुଙ୍କ भक्त माने शुणु प्रभुଙ୍କ भक्त मानकर हातर तीर रहस्य आई 29 ର 20 जय प्रभु मोहर गौरव मोठारे सतेज थाए बेश धनु प्रभुंग लोक जड़े वीर दंदी बाइबल ईश्वर स्वतंत्र लोक माने गोटे प्रकार भिन्न भिन्न गुण रे वीर दंदी आइब कहले मोर धनु मो हाथ रे कौन हबा गे नुआ रहबो प्रेज द लॉर्ड जानि रखंतु सेही भली आपनकर पिला माने से भली हम पिला पुरी सुनंतु प्रभुंग लोक मानकर हातर धनु प्रथमे कहि कहिबाकू चाहूची विचार कथा 20 ର 16 जय प्रभु विचार कथा 20 ର 16 बाहातिया 750 लोग गोटिए केस को बणा न होई छाकड़ी मारी पारिबे वीर माने थिले अछंदे भाई भण माने सेमानंकर हातर तीर रे हातर बाण रे अस्त्र रे तीक्ष्णता आ गोटिए तापरे आमर प्रभु स्वरूप वीरर हातर कथा आम आलोचना करवा जिरिमिया 50 ର 9 प्रभुंग लोक मानकर हातर तीर हातर बाण धनु खड्ग केमिति रहिबा दरकार सेमानक तीर निपुण वीर पुरुषर तीर केंडिका तळे लिखा अछि ताहा ताहार कोनोसी तीर विफल हेबनी आमे भाई मानक सहित मोर सांग मानक सहित आंबो झड़ेबाकू जाउतलु आंबो गुटे आडे मोर छेदा आंबो गोटे आडे मोर पत्थर एमती मोर सांग मानथिले टाई टाई मार दोतले समान पुंजा आंब भितरे जोउटा बातिची सेटा को छडौतले 15टा मारले मते वीर पुरुषर तीर लक्ष्य विशिष्ट प्रेज द लॉर्ड सेही भली आम पिला माने हेबा दरकार ज्ञान रे बुद्धि रे तीक्ष्ण प्रभुंग पिला माने विश्वासी माने शास्त्रीय बुद्धि रे तीक्ष्ण बारछि तीक्ष्ण माने कोन आदिवासी लोक माने रिठाई पांती जण दी जण पत्थर रे घसी 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 चक चक कर रखता प्रभुंग लोक मानकर ईश्वर दत्त अनुग्रह दान चक चक थाओ तीक्ष्ण थाओ जहा परमेश्वर आपनको देइचंदी आत्मिक भावरे तीक्ष्ण थाओ लक्ष्य विशिष्ट थाओ प्रेज द लॉर्ड मु टोका थली खावा बारिया लागिला एठी
ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦାଉ ସୁରା କଟରା ମୁହ ବଙ୍କା କଟରା ଗୋଟେ ଧରିଛି, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ସୁଶାନ୍ତର ବାପା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ଚା ମାମୁ ଯିବା ବା ଚା। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି, ମୁଁ କାଟି ଧରିଛି। ଆମ ହାପୁଡରେ ଏକା ସେ ଖାଇବା ପାରିବା। ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଖାଇବା ପାରିବା ମାନେ ତାର ହାଲିଆରେ ଧାଇଁ ଆସି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡକୁ ତାର ପେଟ ମାମୁଁ 7 ଗଛର ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମାରୁ ମାରୁ ଆଜ୍ଞା 7 ଗଛକୁ ବାଜି ଯା। ମାମୁଁ ଧାଇଁଲା। ମାମୁଁ ଲାଛବା ଲୋକ ତା ପଛରେ ନ ଯାଇ ମୋ ପଛରେ ବାରି ଆସେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିବାକୁ ପଡିବ, ଧାଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥମୁଣି ଆଣିଦେବି। ମୋର ହେଲେ ଯାହା ହେଉ, ତାର ହେଲେ ଯାହା ହଉ। ସେମିତି ହଠାତ୍ ମାରୁ ମାରୁ କାତି ତାର ଆଖି ଭିତରେ ତାର ଉପରେ ବସି ଜିହୁଦାର ବାପା ଆସ, ସେ କାତି ଧରି ଆସି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଆଡେ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଆଡେ ନ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ୟାତା ଦାଢ଼ ରହିପାରିଛି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିପାରିଛି। ଲେଜି ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଆମ ବୀର, ଯୁଦ୍ଧ ବୀର, ସଂଗ୍ରାମର ବୀର, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବୀରର କଥା ଆମକୁ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତ 7 ତାଙ୍କର ଧନୁ। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଭଳି ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେଇଭଳି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ର ତୀର କଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଗ୍ନିର ତୀର। ଜାଗ୍ରତ। ଶତ୍ରୁ କେବେ ସେ ତୀର ସାମ୍ନାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତୀରକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତ 45:5 3 ଦେଖନ୍ତୁ, ବୀର କିଏ? ତାପରେ 5 ପଢିବେ। 3 ତାପରେ 5। हे वीर, हे वीर, तुम्हें कटी देशरे अपना खडग प्रभाव बांध। मृत्युंजय प्रभु से वीर 5 पद शुणु। से तांग तीर केमिटिका तीर? तुंभ तीर सब यथेष्ट तीक्ष्ण। आमर काती सब दुबड़ा ना आज्ञा। से समय आगा घटा सरला उतारे टांगिया कोठी कटरी से टांगिया रे सेटा आनुचु, से टांगिया रे काट आनुचु। केंती हेबो? हमरो काटी कुराडी सबु जाति थारु कोपड़ा काटी। हमर लाइफ जिंती, हमर स्पिरिचुअल लाइफ सीरियस नाही, लेजी काम चलले हैला के मरंतु के हजम काम चलले हैला। से औषध काम दे न दो ए बोटिका 3 दिन खा हैला। जा आई कि नथिला रोग बाहरी पडू। प्रभुंग लोक माने उलपिट रे तीक्ष्ण पडिबो ही पडिबो। लेजी डुंबा हेबाको हबनी। रेडी हेबार अछि। प्रभुंग पिला माने, ख्रिस्टियान भाई भणी माने तीक्ष्ण थाऊ। केवल ताहनो जिखरिया 9:14 प्रभुंगर बाण, प्रभुंगर तीर। आउ केमिति? सदा प्रभु सेमानको उद्धरे देखा जिवे। सदा प्रभु सेमानको उद्धरे देखा जिवे। ओ ताहांकर तीर बिजुली परि बाहर। बस माने शीघ्र। बिजुली परीर अर्थ एई जगह रे शीघ्र। परमेश्वर तीर
शीघ्र प्रिय भाई बहन माने विलंब करिबो नाही आउ शत्रु सेई तीर सम्मुख रे कोन हेबे सुनंदो अल्प किंतु वर्तमान पाई गीत संहिता 18-14 जय सर्वशक्तिमान तीर प्रेरण करी बस प्रभु मरा वीरर तीर प्रिय भाई बहन माने छिन्न भिन्न करे शत्रुर शैतानर समस्त कार्य तेणु तांको तीरर गुण तीक्ष्ण शीघ्र तापरे कोन ना प्रथम अंशटा कोन छिन्न भिन्न ना कोन छिन्न भिन्न आज्ञा धनु मारी देले लोक छिन्न भिन्न शत्रु शैतान सब छिन्न भिन्न हे जाए पुणी शुणु 64 गीतर साथ मात्र परमेश्वर सेमानक प्रति निक्षेप करिवे हाँ से माने तीरारे हठात आहत हेबे हठात भाविबा बाहारे चिंता करिबा बाहारे प्रिय भाई बहन माने परमेश्वरंग तीर हठात शत्रु को शैतान को हठात आहत हुआ प्रभुंग पिला माने शांति हुंदो 77 गीत संहितार 17 जय प्रभु जय प्रभु व्याप्त आउट व्याप्त माने कोन एठारे स्पेशल पावर अछि केतोटी कोन बोलिबे बाण जुगलियल बाहले फुटौ छु कोन चारियाडे आकाश को जाय चौडा होची प्रभुंग तीर व्याप्त एरिया को कंट्रोल करबे खत्म करबे प्रिय भाई माने शेष करबा को जाउछु 144 ର 6 गीत संगीत परास्त आउ जीतिबार चांस नाइ प्रभुंग लोक मान तीर रे परमेश्वरंग तीर रे प्रिय भाई बहन माने शैतान पाप मंदर रो अधिपति जीतिबार चांस नाही परास्त सेई भली प्रभुंग पिला माने प्रभुंग लोक मान कर पिला माने एबार छी शेष कर आपको 3 पर्वर 11 तुम्भ बाण स्वरूप कहा संगे बाण को तुलना कर जाइछि परमेश्वर को बाण को सुनंदो बाण स्वरूप दीप्तिर गति रे धलमल वर्षार तेज रे प्रेज द लॉर्ड प्रभुंग हातर बाण प्रिय भाई बहन माने दीप्ति लोक मान को आखि को अंधार करबा दे कारण साउल पाउल को जो मध्याह्न ठारो अधिक तेज पड़िला तार आखि शत्रु को अंधार कर परमेश्वर तीर बाणर दीप्ति तीर स्वरूप तेणु प्रिय भाई बहन माने आमर पिला माने एई बड़ी विचक्षणतार ज्ञान रे तीक्ष्ण स्कूल कॉलेज रे तीक्ष्ण थियोलॉजी रे तीक्ष्ण सभा समिति रे गिरजा उपासना रे तीक्ष्ण ज्ञान कथा पढ़ला को कोन तार ज्ञान तीक्ष्ण ज्ञान उक्ति रे भूल रहिबो नहीं कि भूल व्याख्या करिबो साधारणतः गीत गाइला बेलू मोही परे मोही ना मोही परे मोही तुम दरबारे तुम पूजा कले दरबार माने कौन राज दरबार
ନା ତୁମ ଦରବରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପିଲାମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣକୁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ବଡ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ ଧରି ସଭାରେ ଗୋଟେ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୀତ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଶୁଣୁଛି ପରା କହିଛ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ନିହତ ଗାଇବ। ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗାଇଲେ, ଖାଣେ ଅନଳ ବାଣ ଆଣ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ଗାଉଛ। ନା ଭୁଲ, ଆଣ୍ଟେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଖାଣେ ଆଣ୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ। ଆକର୍ଷଣ କଣ? ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଏମିତିଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟରେ ଇଆଡୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛି ଫାଳେ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ଦିଥର ରିପିଟ করে ଗୀତକୁ। ତୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥାଉ, କେତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଥାଉ, ଧନ ଥାଉ, ମୁଖରୁ ବାହାରବା କଥାର ଭୁଲ ହେଉଛି ତୀକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ, କଥାରେ, ଭାଷାରେ, ସବୁରେ ତୀକ୍ଷଣ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ। କାରଣ ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହାତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦାଢ ଥାଉ ମାଛି ବସି ପାରିବନି ସେଭଳି ବନେଇବା ପାଇଁ